Ako misliš da je hrkanje samo simpatičan kućni specijalni efekat, ono malo krčanja zbog kojeg te neko gurne laktom i kaže da zvučiš kao traktor na leru. Ne baš. Hrkanje je zvuk vazduha koji pokušava da prođe kroz sužen prostor u nosu, mekom nepcu, jeziku ili ždrijelu. Pa to tkivo počne da vibrira. Drugim riječima, ti noću ne proizvodiš zvuk sna, nego zvuk loše ventilacije sopstvenog grla. I to nije neka poetska metafora. To je bukvalno fizika. Vazduh prolazi kroz sužen prolaz i pravi turbulenciju. Tvoj organizam svira, samo što niko nije tražio koncert. Više košta izlaz nego ulaz. Tokom sna mišići prirodno popuste. Kod nekih ljudi taman toliko da sve radi kako treba. Kod drugih popuste toliko da se prolaz suzi, naročito ako spavaju na leđima. Imaju zapušen nos, veći jezik ili više mekog tkiva u grlu. I onda dobiješ situaciju gdje vazduh mora da se probija kroz uzak prostor, pa tkivo počne da vibrira kao zastava na vjetru. I to je taj zvuk koji svi oko tebe čuju, a ti nemaš pojma da ga proizvodiš. Jer logično spavaš. Tvoj organizam vodi noćnu smjenu bez tvog znanja i radi u uslovima koje nikad ne bi prihvatio dok si budan. Položaj dodatno komplikuje stvari. Kad ležiš na leđima, gravitacija radi protiv tebe. Jezik i meko nepce se povuku unazad i dodatno suze disajni put. Zato si na boku relativno tih, a na leđima zvučiš kao da testiraš novu motorku. I onda ljudi kažu, okreni se na bok, kao da su riješili problem. Nisu. Samo su ga pomjerili u drugi položaj. Postoje i faktori koji to pogoršavaju. Višak kilograma, posebno oko vrata. One minute, 37 seconds later. Postoje i faktori koji to pogoršavaju. Višak kilograma, posebno oko vrata, mehanički sužava disajne puteve. To nije stvar estetike. To je stvar prostora kroz koji treba da prođe vazduh. Alkohol pred spavanje dodatno opušta mišiće, pa ono što je već bilo opušteno postaje još gore. Zapušen nos, alergije, devijacija septuma tjeraju te da dišeš na usta, a to dodatno destabilizuje cijeli sistem. Pušenje i sedativi samo dodaju još jedan sloj problema. Ukratko, sve ono što radiš da se opustiš, često napravi savršene uslove da noću zvučiš kao kvar na infrastrukturi. E sad dolazimo do ključne stvari koje ljudi ne vole čuti. Nije svako hrkanje isto. Postoji ono koje je uglavnom problem buke i nerviranja okoline i postoji ono koje je simptom ozbiljnijeg problema. Taj problem se zove opstruktivna sleep apnea. I tu više ne pričamo o glasnom spavanju. Tu pričamo o tome da se disajni put povremeno zatvori toliko da disanje bukvalno stane. Bukvalno stane. Par sekundi, pa opet krene. I to se može desiti desetine puta tokom noći. I sad zamisli kako to izgleda iznutra. Tvoje tijelo pokušava da spava, ali svaki put kad disanje stane, mozak mora da reaguje i da te probudi mikrosekundama da pokrene disanje. Ti toga nisi svjestan, ali tijelo jeste i zato se budiš umoran, bez energije, kao da nisi spavao. Realno i nisi. To nije misterija, to je biologija. Spavaš 8 sati, ali kvalitet tog sna je katastrofa. Znakovi su tu, samo ih ignorišeš. Glasno, hronično hrkanje. Pauze disanja koje neko drugi primijeti. Ko meni što je bivša. Pa zato više sad spavam sam. Buđenje uz osjećaj gušenja ili hvatanja vazduha. Jutarnje glavobolje. Pretjerana pospanost tokom dana. Loša koncentracija. Razdražljivost. Onaj osjećaj da ti je mozak u magli. To nije težak dan. To je loš san koji traje mjesecima ili čak godinama. Najveći problem je što ljudi nemaju referencu. Ne znaš kako izgleda stvarno kvalitetan san dok ga ne izgubiš. Navikneš se na loše stanje i proglasiš ga normalnim. Kao kad stalno voziš auto sa upaljenom lampicom za ulje i ubijediš sebe da je to samo dekoracija.
I sad dolazimo do onog momenta gdje hrkanje prestaje biti šala. Ako neko primijeti da ti disanje staje, ako se budiš gušeći se, ako si konstantno pospan i umoran, bez obzira koliko spavaš, to više nije tema za zezanje. To je pregled, to je testiranje sna. To je trenutak gdje prestaješ da budeš ekspert sa interneta i odeš kod nekoga ko stvarno zna šta radi. Jer netretirana sleep apnea nije samo problem kvaliteta života. Povezana je sa povišenim krvnim pritiskom, srčanim problemima i većim rizikom od ozbiljnih komplikacija. Drugim riječima, to nije nešto što će proći samo od sebe. To je nešto što će ostati i postati gore ako ga ignorišeš. A dobra vijest je da rješenja stvarno postoje. Loša vijest je da prvo dolazi dio koji niko ne voli jer nema spektakularne muzike i prije-poslije reklame. Ako postoji višak kilograma, njegovo smanjenje može značajno smanjiti hrkanje i ozbiljnost problema. Ako piješ alkohol pred spavanje, njegovo smanjenje može napraviti ogromnu razliku. Spavanje na boku često poboljša protok vazduha. Zvuči dosadno, ali funkcioniše. I to je problem. Stvari koje rade nisu zanimljive. Nos je često zapostavljen, a igra veliku ulogu. Ako ne dišeš dobro na nos, cijeli sistem trpi. Rješavanje zapušenosti, alergija ili drugih prepreka može smanjiti hrkanje više nego bilo koji čudotvorni proizvod sa interneta. Jer problem nije u zvuku, nego u protoku vazduha. Kad to nije dovoljno, postoje medicinska rješenja. Oralni aparati koji pomjeraju vilicu unaprijed mogu pomoći da disajni put ostane otvoreniji. Ali to nije nešto što kupiš na oglasu od lika koji prodaje i patike i lijek za sve i to tvoje. To se radi uz stručnjaka, jer želiš rješenje, ne eksperiment sa sopstvenom vilicom. Za ozbiljne slučajeve, posebno kod potvrđene sleep apneje, postoji CPAP aparat. Da, izgleda kao da spavaš spojen na malu turbinu. I da, prvi susret s tim nije ljubav na prvi pogled, ali radi. Drži disajni put otvorenim i vraća kvalitet sna. I odjednom shvatiš kako zapravo izgleda kad se naspavaš. Kao da si godinama vozio sa podignutom ručnom, a konačno je neko spustio. Mada i dalje smrdi. Operacije postoje, ali nisu univerzalno rješenje. Imaju smisla kad postoji jasan anatomski problem i kad stručnjak procijeni da će pomoći. Ne ideš prvo na skalpel pa onda na razmišljanje. Ide obrnuto. Tu dolazimo do najpoštenije rečenice u cijeloj priči. Nema jednog rješenja za sve, jer ni uzrok nije isti kod svih. Nekome će pomoći da smanji težinu, nekome da riješi nos, nekome da promijeni položaj spavanja, nekome će trebati aparat. Neko nek promijeni bivšu. Nema ko da sluša. Poenta je da prestaneš tražiti univerzalni trik i počneš rješavati stvarni uzrok. Deda Đuro je cijeli život hrkao. Nije najbolje spavao, ali spavao je na selu. A baba je spavala u drugoj sobi. Sad jedna mala vijest. Da napravim jednu digresiju. Ako već svaku noć praviš koncert bez karte, možda je vrijeme da te nešto podsjeti da to nije normalno stanje. Zato postoje dren šolje i majice. Neće ti prestati hrkanje čim obučeš majicu, niti će šolja utišati grlo dok spavaš. Ali će te podsjetiti na jednu jednostavnu stvar. Da neke probleme ne ignorišeš dok ne postanu veći. Prednarudžbe su u toku, detalji su u opisu i dobijaš dren nalaz koji ti, za razliku od reklama, neće obećavati čuda nego realnost. Možeš ga staviti na frižider ili uramiti u kancelariji. Što da ne? I za kraj, zapamti ovo. Hrkanje nije osobina, nije karakter, nije tako ja spavam. Hrkanje je signal. Nekad samo da si bučan, nekad da nešto nije u redu sa disanjem. A razlika između ta dva nije u tome koliko se drugi nerviraju, nego u tome šta se dešava sa tvojim tijelom dok misliš da se odmaraš. Odmaraš se.